talibon, Youth, barog, lakaw, sangyaw. Hello again mga katalyo. Before ta mo balik sa kanta nga atong gipaminaw ganiha, atos ang ilailahon kung kinsa man ang mga batan-on sa atong katilingban. Who are the youth? According to the Pontifical Council for the Laity, young men and women aged 13 to 39 years old, single, not married, belong to a parish are considered the youth of the church. In short, kita mga talyo, kita ang youth. Karon, mubalik ta sa kanta nga atong gipaminaw mga katalyo. According to the song, where do we see the youth? First is, madunggan nato sa kanta, kauban ang pamilya. Therefore, ang mga batan-on, ana adi ay sa panimalay or home. Mag-good morning kay teacher. No? So, meaning, ang mga batan-on, makit-an sa day nato sila sa eskwelahan or school. Katulo, magbabasketball kasama ang barkada. So, therefore, ang mga batan-on makik-socialize. No? So, therefore, we are part of the society. And finally, pagkatapos ng school, dadalo ng misa. No? Mga batan-on makit-an sa diay diha sa simbahan or church. So base sa kanta nga atong gipaminaw, unsang typical characteristics sa ideal nga batan-ong Pinoy. Okay, no? Mga batan-ong Pinoy, describe nato nga simple ang kinabuhi. No, dili mapili, simple lang, mamuhi. No, mo respeto sa ginikanan. Malipayon. No, kugihan sa pag-eskwela. Good influence, and of course, duol sa Ginoo. So this time mga igsuon, atong tan-awon kung kinsa o unsa naman ang mga batan-on sa karon nga henerasyon, no? Kung unsa ang realidad karon natong mga batan-on. Karon nga aton nang nakit-an ang realidad sa mga batan-on sa karon nga panahon, atong tagsa-tagsaon ng kondisyon sa mga batan-on sa upat ka setting, no? Sa katilingban, sa balay, sa eskwelahan, ug sa simbahan. Let's begin with the youth and society. The Philippines is a young country with the majority of the population belonging to the youth bracket. The vast numbers of young people constitute a strength for the nation, but in many ways carry several weaknesses. Today's Filipino youth live in and are greatly affected by the broad context or environment of Philippine society. Ika nga ni Rizal, we, the youth, are the hope of our nation. Pero we are impeded by challenges we currently face. We have teenage pregnancy, drug addiction, so on. No? So I think we can still prove, no, nga bisan pa we have experienced those. Ilabi na sa mga tao nga kanang mga early parents, no? Sayo na nga minyo, sayo na kaanak, mga single parents. So I think, no, we can still prove nga we are the hope of our nation by educating our children. Aron dili sila mamahimong sama sa imuhang giagian if ever you have experienced those. No, same sad sa mga nahimong addict. No, you can share your experience to them para dili sila masama, no, sa unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi.
economically, our country enjoys the benefits of diverse and abundant natural resources. But because of massive poverty, owing to the unequal distribution of wealth, many young people lack the opportunities for growth and education. No? So, kahibaw naman gyud ta, no? Kung unsa ang impact kung wala ta naka-eskwela. No? So, usually, sa'yo mga minyo, no? Or dili, sa'yo kaayo magtrabaho. Mga bata pa lang, nagtrabaho na, or worse, kanang wala gyud trabaho nga makita. No? So, politically, our country boasts of being Asia's first democratic nation. But because of the example given by responsible and corrupt government leaders, many young people are confused and disillusioned. Now, hilabi na during the elections, no? Nakita mo mga batanon, we have one of the largest impacts during the elections. Tungod kay sumala sa gingon ako ganina nga, no? Youth comprises majority of the Filipino population. So therefore, dako gyud tag contribution. Pero mao lagi na we are selling our votes, no? Kay tungod kay uso man ang vote buying, earn money, which is not right. So dapat kitang mga batanon, we have to exercise our suffrage carefully. Now we have to select kanang best leader, no, nga atong hunahunaan. Now we have to decide properly. And culturally, our families and communities are founded on the solid Filipino value system. But because of the influx of materialistic value systems seeping in through media, many young people live with no clear direction. No? Labi na sa panahon karon nakitang mga batanon, we are immersed on social media. No? Sama sa video ganina, internet is on our pocket na daw. So, sulod na sa atong pocket, madala na nato bisag asa. Therefore, increases the chances now we are using social media more often. So, unsa may epekto sa social media nato? No? First is, sometimes we get or we become lazy. No? Dili na ta kay makatabang sa atong mga trabahoon sa panimalay. Excuse me. Another thing is the materialism. No? Kanang we define success kung nadato na ta, dagan na tag kwarta, no? And of course, kanang mga likes nato sa FB that defines who we are. And of course, kitang mga batanon, we are having this go with the flow mentality. No? Kanang kung unsay uso, follow dayon ta, buhat dayon ta. And as far as we know, 'di ba, na ay mga butang, mga trends sa social media nga dili maayo, pero bisan kahibaw pa ta nga dili na siya maayo, we still do them, which is dili dapat sakto. Isip mga batanon. So this time, mga katalyo, let us discuss about the youth and the family. So in the lives of young Filipinos, parental power remains to be the main influence and control despite competing authorities outside the family. However, Filipino family has been undergoing dramatic changes of global modernization, worsening socio-economic conditions, poverty forces to migration, parents work abroad, single parenthood, parents have long-distance parenting, and many instances that surrogate parents may employ like grandparents and relatives. Some children are entrusted to the caretakers or trusted friends. Of course, mga katalyo, na-adjud kayo na dung gano sa according sa mga nag-abroad nga dili gid kuno enough ang earnings nila diri sa Philippines na to sustain their family needs. Mao na mga mag-abroad gid sila to earn more.
to provide more for their family. Of course, we can't blame them because they wanted the best for their family. Pero, it doesn't come with, no, it does come, with a cost. So, of course, kung layo na mo kayo sa imuhang anak, no, ikaw isip ginikanan, ang imuhang relationship to your children will be weakened, no? Hilabi na nga, wala ka. Aron mo guide nila as they grow. So, maunang na ay mga batanon nga mo rebelde sa ginikanan, no? Kanang dili maayong pagtagad sa ilang ginikanan. Tungod kay nawala naman ang closeness sa family. Na yung uban mga batanon nga, they rely on their peers, ng mga barkada. So, maupod na siya ang impact kung lagyo-ragyot po. No? Ang distance, no, sa ginikanan ug sa anak. Relationship of husband and wife many times are worn out because of long-distance relationship. Children may get into trouble. Teenage pregnancy, addictions to gadget and online games, or worse, to drugs and vices. No? So, tinuod yun ka na, no, nga, kung palayo na ka sa, labi na ka ng mga batanon nga, ang ilang ginikanan kay nagbuwag, no? So, mga batanon, mapariwara, sama sa kong gingon, tungod kay, mag-rely na lang sila sa ilahang mga barkada. So, tendency, magsige bisyo, no? Inom dire, inom dito, disco dire, disco dito, laag dire, laag dito. Hangtod sa moabot sa point nga mabuntis or dili makapabuntis, no? And another thing is addictions to gadget and online games, no? Kanang tungod kay wala na may nagkontrol nila sa time. No? They felt na ang comfort nila is kaning gadgets or games. Or worst, kanang ma-addict yun sa drugs. No? Labi na kanang too reliant na lang ang kanang batanon, no, sa iyang mga barkada. Nga to the point, mo follow siya kung unsa ang buhaton sa iyang mga barkada, which is, no, using drugs nga dili maayo sa usa ka batanon. And naa sa times, no, nga kanang nay mga batanon nga maka-experience of depression, not okay, they felt unimportant, they felt unloved by their parents. Now, let's identify the youth in the school. It is in the school where the youth is nurtured, no, by the value of teamwork, unity, and belongingness. In school, the youth learn to enhance knowledge and the rest of the aspects of life towards their harmonious growth. But it has been generally noted that there is gradual absence of interconnectedness between family and school, as the growing absence of parents and the breakdown of families. The youth are left alone or dependent with their peer barkada as replacements to the parental absence. No? So, sama sa akong gingon ganina. To, no? Tungod kay they feel, no, na wala na yung guide nila. Of course, they felt kanabitang apparent freedom. No? Kanabitang freedom nga nasa huna-huna nga, may ginikanan nga kuan ako, mo guide na ako. So, I have the freedom to do everything that I want, which is the false freedom na iyahang gihuna-una. So, wala gito na ano na lang magsalig sa barkada. No? So, buhaton kung say gibuhat sa mga barkada to fit in. And of course, kanang nabitaw mga batanon yun nga maka-experience of bullying sa school. No? Pero mao to mag-cause of depression. So, instead na mag-cut on, no, mga knowledge sa eskwelahan,
mahadlok na noon mo eskwela tungod kay na ay mga mupasakit niya. So mao jud na ang mga challenges no nagiatbang sa mga batan-on diri sa atong eskwelahan. No? So finally, let's identify the youth in the church. So the legacy of the Catholic Church forms the ecclesial context in which the youth live and grow. They are highly interpersonal and family-directed, but not society-oriented. They relate with God in a personal way, but are rather individualistic. In fact, I had conversation with my former student. No? Ako siyang gi-invite sa youth ministry. Pero, she told me, na, Sir, dili mo ko ganahan mo apil sa youth ministry kay ako namang ang observation ako sa mga batan-on kay naaraman gud sila ini na ay mga dagkong mga events, ana ra sila magpakita. Mao to ako siyang gi-explainan nga. Tingali, I mean naa kay point no nga naagi mga batan-on na ana lang gyud sila magpakita sa church kung na ay mga dagkong mga events. Which is supposedly kitang mga batan-on, we need to take part now in our community, in our church. So, ako siyang giingan nga, tingali, sakto ka nga kanang tingali kanang mga nakita mo nga ingana sila. Pero ikaw isip batan-on, why not make a difference, no? Nga nakita nimo sila nga ingana day sila. So why not ikaw mismo magpalahi ka nga, okay, I'm going to be part of the church, pero dili ko sama sa katong mga batan-on nga tagsara magpakita. Why not give your service to the church nga pakita nila nga dapat inganita isip batan-on, no? Inspire them nga manerbisyo sa Ginoo wholeheartedly, no? Kanang dili lang kay mag-focus rata sa atong kaugalingon kay ningon mong gud siya ato nga mas mag-focus na lang daw siya sa sa iyahang kaugalingon, like for example musimba siya and mo kumpisal, no, mag-ampo siya ilahang panimalay. Pero ako siyang giingnan nga, you know what, no, kitang mga batan-on, we don't have to focus more on our personal spirituality, no? Kay di ba ang atong mission man ang gihatag sa Ginoo is we fish men. Of course, we have to be part of the community in order for us to fish men. No, mutabang ta sa atong isig kabatan-on nga mu paduol nila sila, atong ipaduol sila ngadto sa Ginoo. So mao to nga ako siyang gi-remind na why not try to be part. Tingali kay ang imuharang nakitaan is katong mga bag-o pa nga members. Pero ana amang daghang mga leaders, no, nang daghang mga batan-on sa youth ministry nga nakita ako jud personal observation kan gid sila zealous jud, no, kanang they are giving their all for the service, which is tingali maotoy na miss niya. So hinaoton katali yung we have to change our perspective, no, sa ato ang personal spirituality nga enough na siguro ni, no, why not be part of the community, no? Kay kung if we are part of the community, mas dali na lang ta maka-reach out sa ubang mga batan-on. We can help them to go back or get back on track, no? Padulong kang Jesus. So their practice of the faith is nominal, as shown in their decreasing appreciation for the sacraments and in their distance from the teachings and life of the church. So this is true na napaghihapon tayo mga batan-on nga dili na tigsimbahan. Bisag ako before ko nisulod sa youth ministry, dili jud ko mosimba.
But then I realized na no, how important the sacraments are. So hinaot ta nga isip batanon, dili man siya obligation, no? Kay ang pag-adto nato sa simbahan is not our obligation, but that is no, our investment para sa Ginoo, no? Our investment for building a relationship ngadto sa Ginoo. So after hearing these things about the situation of the youth, how do you feel about it? What is in your mind at this time? What is then the challenge for us, mga katalyo? Thank you so much for listening.